स्कूल से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना फांसीदेवा के घोसपुकुर खोरीबाड़ी जाने वाली राज्य सड़क पर घटी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पता चला है कि छुट्टी होने के बाद सड़क पार करने के दौरान एक सब्जी से लदे हुए लॉरी ने छात्रा को धक्का मार दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने लॉरी को रोका, लेकिन उसका चालक फरार हो गया। घोसपुकुर की रहने वाली जैकलीन जे सेंट जोसेफ स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया। অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আমি একটা হোটেলে খাইতে যাচ্ছি, তো আমি যাওয়ার পথে দেখতেছি একটা ট্রাক আসতেছে। তো ট্রাকটা আর তিনটা মেয়ে আর কি একসাথে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে এরকম অবস্থা, মানে আর কি মানে স্পিডে এসে একজনকে মারি দিয়ে চলে গেল আর কি। তারপর কি ট্রাকটাকে দাঁড়ানো হলো, দাঁড়ার পরে এখন বাচ্চাটা তো স্পট ডেড হয়ে গেছে। তারপর আর কি বাচ্চাটাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেল, হসপিটালে নিয়ে গেল। হসপিটালে নেওয়া যাওয়ার পর তারপর আমাদের স্কুল থেকে মাস্টারগুলো আসলো, আইসে দেখলো যে বাচ্চা এখানে নেই। তারপর আর কি সবাই পুলিশ আসলো। আসার পরে এখন আর কি বর্তমানে কিছু বলা যাচ্ছে না আর কি।